Le gaz des plaques qui se déclenche, le frémissement des oignons dans l'huile, la spatule en bois qui frotte la poêle. Puis les bruits de bouche. Forts et délibérément exagérés. L'aspiration des nouilles, le croquant des concombres sous la dent, le souffle à la surface d'une soupe. Bienvenue dans l'univers des mukbangs. Explose et elle meurt. Je sais, ce titre peut prêter malheureusement à sourire, mais pourtant... With flying debris, and the only people in a more uncomfortable spot than this might be the eaters themselves. In fact, yesterday we spoke to Joe Chestnut. He told us he's taken up yoga this year in an effort to help himself breathe better in uncomfortable positions. So something to keep an eye on with him is that it's slow, it's much more smooth with his eating style. Back to you. You don't think about the technique, the physical technique that you have to worry about, but that's why if you watch that 30 for 30, you talk to other competitors, they understand why Chestnut has changed the game because of his dedication physically. 22. I mean, the dogs out of the gate are crazy. It's like runs in that Red Sox-Yankees debacle over. It's like Ça peut paraître étrange pour les non-initiés, mais c'est un quasi-phénomène de société en Corée du Sud. Ces « émissions repas » sont regardées en direct par des milliers de jeunes par écran interposé. Le « présentateur » allume sa caméra et se filme en plan fixe pendant plusieurs heures en train d'ingurgiter d'impressionnantes quantités de nourriture. De l'autre côté, ses fans regardent en mangeant eux aussi, discutant avec leur « broadcast jockey » BJ, par messagerie instantanée. Dans les shows les plus populaires, les fans rémunèrent leurs idoles via des petits ballons colorés, sorte de monnaie virtuelle interne à la plateforme Africa TV. Pour Christopher Holmberg, il y a finalement autant d'explications du phénomène que de spectateurs. Parmi elles, une forme de fascination pour le phénomène en tant que tel, la volonté de vivre par procuration la vie des BJS lors de périodes de régime, la recherche d'idées de recettes ou encore un désir sexuel. このお米が美味しいんですよ。やっぱり今日のお米伊達政夢です。美味しい。美味しいお米で作る卵かけご飯最高や。Une alimentation trop riche en sucre, en sel et en matières grasses d'origines animales peut finir par abîmer le fonctionnement des petites artères qui sont essentielles pour faire fonctionner les zones génitales. Cela peut aussi perturber le fonctionnement hormonal sexuel par l'accumulation de graisse abdominale. Dies live streaming herself eating 10 hours straight after her stomach explodes. So here's what happened. Apparently there's a thing out there called mukbang. I had no idea what this was, but it's where you binge on food for hours at a time. People watch you for whatever reason. And this person was live streaming, and what they were eating
was 22 pounds of food. It was made up of cake, chicken fingers, and seafood. Sounds like a horrific combination just in general at a restaurant if I were to go out to eat there. Anyways, they shoved 22 pounds of food down their gullet for 10 hours straight. The food, I guess, according to the autopsy, didn't even have time to digest. There was so much just shoved into there that the intestines actually ripped open and stomach acid just started bursting into their abdomen, causing severe pain, and she died live on camera on the live stream. 슉 냠냠 하이 우리 찹찹이 여러분들 자 오늘은 제가 정말로 좋아하는 이 육회 그리고 단새우 딱새우까지 냠냠해 보겠습니다. 잘 먹겠습니다. 일단은 나 너무 배고파 육회부터 가볼게요.